क्या करके जाएगा फिर मैं सबसे बात करते थे वेलकम टू यू वेलकम टू इंडियन कप ये बताते हुए अपना सेल्फी टॉक करते हुए उस्मान करेक्ट टॉक उसी का सड़क पे कर पांच ओवर का मुकाबला सुमित से हिटमैन ड्रॉप पे डाला पूरा इधर के बारे में देखकर दूसरा गेंद उस्मान जीरो में नुकसान क्या था इसी के चलते उसके साथ उन्हीं के साथ होते हैं जो भी होते हैं घर चुप ट्रेवर चलिए क्या करके जाएगा फिर मैं तो पिछले कुछ बातचीत करते थे कुणाल कमाल कुणाल करना ना पुष्पा पुष्पा চাপের মধ্যে যা বুঝলাম কারণ আমি যা শর্টস বানাই আমি ফুল ভিডিও বানাই আমার ভালো লাগে इसीलिए तो हर बार आता है तो कहता है हर एक बात से परेशान नाम है उनका उस्मान इनके पास काबिलियत है क्रीड़ामंत्री कुणाल कमाल कुणाल क्यों नहीं कहा जाता है उसका चलिए एक्सीलेंट शॉट बाय गोलू रीड द पिक्चर द मैट्रिक रीड ट्रॉफी एक और ट्रॉफी के बाद कुल मिलाकर 17 उस 17 मतलब 17 द्वितीय खड़े दोनों भागते के आकार से एक के भागते उठाता कौन रन से कौन से लीडर को मैच हुआ एक से रन पहुंचे आपको बाउंड्री के ऊपर बैठते हैं चलो बाउंड्री है फुटबॉल दो बॉल से शुरू है बैट बॉल वन कंस्ट्रक्शन थ्री पॉइंट
सीधा करते सड़क पे कड़क और फिर कड़क 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 और फिर নিচ্ছিস তো ঠিকভাবে? एक से इनका फेक नहीं करता फिर दूसरा ले लीजिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ हुआ दूसरी तरफ से भरपाई पिटाई चाहिए तो भोजू का उल्टा ट्राई कर क्या करेंगे भोजू ये बात तो बातें है পাবে না কর তুই কর কর আরে খুশ কর Excellent effort. Video for that ball also. করবি না Then white ball से अंदर से करते हैं করে তুই बच्चे सातों टू मान एक ही तरह से बच्चे काम करते हैं तो सीधा मत किया उसने बाउंड्री लगे बाउंड्री কর চেষ্টা কর Usman, so run on. Good bad. বললাম নিজেরটাই কর কেন চেঞ্জ করছিস একটা মানুষে মারতে চেঞ্জ করতে নিজেরটাই কর না কেন চেঞ্জ করে মার খাচ্ছিস উসমানও ঢুকবে না এই বলতে কেন রবিক কনস্ট্রাকশন তারাই তো ঢুকে রয়েছে কামব্যাক করতে হবে खिलाड़ी एक खास है और इस क्रॉप में उस्मान की क्लास है बाउंड्री छोड़ लीजिए और बाउंड्री के कहते 18 तक पहुंच चुके हैं 19.33 का रन ध्यान दें तो गियर बदल रहे हैं बी फॉर बच्चे बी फॉर धुआं बी फॉर बाउंड्री के स्ट्रोक में तो बाउंड्री नहीं आया सीधा स्विच के पास सबके पास होते हैं सब दीवाले नहीं होते और बल्ला तो सबके हाथ में होते हैं सब बेफिक्र हुआ जैसा बल्लेबाज नहीं होते तो ऐसा लाभ के तारे बाउंड्री तो सिक्स टू बस ये मुकाबला
उस्मान है लेकिन पीछे कौन थोड़ी तो सामने हो गया मंदिर हर दिन उस्मान और दुआ के लिए रन तो हर दिन रन बनाते हैं আচ্ছা ভাগ্য যখন খারাপ থাকে কিছু করার থাকে না আর ভাগ্য সবসময় বিয়ের সঙ্গ দেয় এখান থেকে কিছু করার ছিল চমৎকার একটা ডেলিভারি ব্যাটসম্যানকে বের করে দিচ্ছেন তারপরে উচ্চতা নিয়ে মাঠে পাই চার পাচ্ছেন রাজ্যকে চন্দ্রতা বলে রক তাদেরকে সেইগুলো বলে ভালো বল ছিল ব্যাট করতে পারেনি আরো একবার না ওয়াইড না এটা গোয়া রিভিউটা চেয়েছিলেন এবং রিভিউ পরে গোয়া বুঝতে পারলেন রিভিউ লস্ট রাইট সাইড রিভিউ লস্ট আসলে ভাগ্য সঙ্গে থাকলে সবকিছু হয় এটা বারবার বলে আসছে আর ভাগ্য সঙ্গে না থাকলে দুটো বলে ডট ছিল আচ্ছা ভাগ্য শোনেন সকালবেলা কি চায়ের সঙ্গে ভাগ্য ভাগ্য খেয়ে আসছে হাঁপিয়ে গেছে বয়স যত বাড়ছে তত কমব্যাক হচ্ছে আর বয়স বাড়ছে তেল খাওয়া ইঞ্জিনের মতো চুক্তি কত এক রানের ওভার হয় একটা বল ধরতে পারছিস না মাঠে ও শুধু ওদের বলছিস কার খাবি খাবি বাই করবি মহাত্মান রান এখান থেকে 75 টার্গেট হয় বুঝছিস না তোরা বল ধরবি আর শান্তনু বলও ধরিস না সব কিছু ভুল কর এটা আউট তো স্যার এক রানের ওভার হচ্ছে এক রানে স্যার আউট তো বলই ধরতে পারছো না সেই সব থেকে আউট ফিট করছে গোয়াকে এখান থেকে লক্ষ্যমাত্র সিলেক্ট করছে ক্রিকেটের জন্য একটা মহাত্মান রান উচ্চতায় পৌঁছতে হবে 87 টার্গেট 87 টার্গেট